Hello guys, good morning. So suroy-suroy na po ta diring dapita guys. Medyo kaulanon ang atong kabuntagon pero padayon lang para maglingaw-lingaw guys, pawala sa stress. So mauni ron guys na ami diring dapita kung kinsay nakaagi na diri no. Mani ang ilang dalan nindot sab guys, tanaw nato ang mga clouds bisan maito mon. So hapit na gyud ni mabundak ang ulan guys, pero sige lang, mas malipay man ta sab kung mag-ulan no, panagsa para mawala ang mga kaabog sa dalan. Apan kung sobra-sobra lang guys, so dili na sab no maayo, pero andam-andam lang ta og mga payong guys. Bisan kami guys wala pa mi payong, so mapalit pa ko karon kung maabot mi sa amang destinasyon nga mag-ulan na. So kanindot sa lugar diri guys, so makita nato ang kawanangan nga madag-umon apan menos og sakyanan nanagan diri guys, makapadagan ta og insakto gid ka kusog no, kay medyo wala man tay kaayo bantayan, walay traffic. So guys, mauni karon kami ang amoy itsura na diri nagsakay sa sayong kabuntagon. Medyo matugnaon karon diring dapita guys, kay lain man sa bang atong panahon, kaulan nun. So guys, mauni karon no, sige lang ta magpadayon ta sa atong mga inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton, kay aron atong makabot o naatay mahuman guys. Kami amo sa unahon ang among pag anhi diri ang dapita, kay pagkataod-taod guys mobalik na sa mi para mo trabaho na sab. So inaana man na guys, laban lang sa kinabuhi, kay mukaon man ta no, kung dili pa daw ta mukaon guys, so dili na gid ta magproblema og pangita og ano trabaho, kay aron maka-survive. So kinahanglan man gid guys nga mo trabaho ta aron maka-survive. So mao na ni ang atong life, so enjoy life lang guys na mintras na no. So pasalamat gihapon ta sa Ginoo guys nga naapata diri no, napatay life ang gihatag kanato guys. So enjoy lang ta mintras na apa tay ikabuga. So napat maningon nga mintras makalakaw pala ang ta guys. So mao ni ang among gitrabaho guys, suroy-suroy sa mintras makalakaw pa guys. So yan na lang kinabuhi guys no, dili nato seryoso. So keep on kuan ko no guys, think positive, kay kung magpadata sa atong mga ning kadibong huna-huna dili maayo o makaapekto sa ato ng kuan makaapekto sa atong kalawasan. So guys, mao ra ni sa pagkakaron. Thank you for watching my video. God bless.